Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de l'écrire au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la formation des roches sédimentaires et plus précisément, on va voir l'étape 3 qui est la sédimentation. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les deux premières étapes de formation de ces roches. On va faire un petit rappel de ces étapes. Bon, comme vous savez tous, les roches mères qui affleurent au niveau de la surface de la Terre vont être érodées. L'érosion mécanique et chimique va nous donner des produits de l'érosion. Ce sont soit des éléments détritiques solides, soit sous forme de solutions ioniques qui vont être transportés par le vent, la glace ou l'eau. Donc, pour voir ces étapes en détail, je vais vous laisser les liens des vidéos précédentes dans la description. إذن الصخور الأم وهي الصخور المتواجدة على سطح الأرض سوف تتعرض لظاهرة الحت، وهو نوعان ميكانيكي وكيميائي سينتج عن عملية الحت تكون نواتج الحت، وهي عبارة إما عن عناصر صلبة أو عناصر مذابة في الماء التي سوف تتعرض لعملية النقل إما بواسطة الرياح أو الماء. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est la sédimentation. La sédimentation, c'est l'ensemble des processus par lesquels les produits de l'érosion cessent de se déplacer et se déposent dans un milieu de sédimentation, devenant ainsi des sédiments. إذن الترسب هو مجموعة العمليات التي سيتم من خلالها توضع وتوقف نواتج الحت عن الحركة، وهذا التوضع أو الترسب سيحدث في أوساط تسمى أوساط الترسب، مشكلة بذلك ما يسمى بالرواسب. ما معنى أوساط الترسب؟ Qu'est-ce que ça veut dire les milieux de sédimentation? Donc, un milieu de sédimentation est une zone dans laquelle se déposent des sédiments comme les lacs, les fleuves, les fonds des océans. إذن وسط الترسب مكان تتوضع فيه الرواسب كالبحيرات والوديان وقعر المحيطات. Les sédiments sont des particules issues de l'érosion des roches préexistantes qui se déposent dans un milieu de sédimentation. الرواسب هي عبارة عن عناصر ناتجة عن حت الصخور السابقة الوجود والتي تتوضع في وسط الترسب، لأن هي التي كنا نسميها سابقا بنواتج الحت. Maintenant, on va voir les types de sédimentation et on va commencer avec la sédimentation dans les eaux courantes. الترسب في المياه الجارية. On parle ici de la sédimentation horizontale, الترسب الأفقي. Dans les fleuves, les rivières et les ruisseaux, la vitesse du courant diminue de l'amont en aval, ce qui provoque un granoclassement ou une sédimentation horizontale des éléments transportés. Les plus grands en amont où le courant est fort, les plus fins en aval où le courant est faible. على مستوى الوديان والأنهار والجداول، سرعة التيار المائي سوف تتناقص من المنبع إلى المصب، وهذا سيؤدي إلى ترتيب العناصر الحوتاتية بشكل أفقي. العناصر الأكبر قداً ستوجد على مستوى المنبع، وكلما اتجهنا نحو المصب سوف تقل سرعة التيار المائي، وبالتالي ستنقل فقط العناصر الدقيقة. Donc, le dépôt des sédiments par un cours d'eau se fait en fonction de la vitesse du courant qui dépend de la pente et des précipitations et la taille des sédiments. إذن ترسب العناصر الحوتاتية بواسطة المجاري المائية يحدث بتدخل عاملين: سرعة التيار المائي والذي تتحكم فيه نسبة انحدار المجرى المائي والتساقطات، وأيضا قد العناصر الحوتاتية أو قد الرواسب. Comme vous voyez dans cette photo, nous avons au niveau de l'amont de la rivière les blocs suivis par les graviers, suivis par les sables, suivis par les boues qui se trouvent au niveau de l'aval.
on parle d'un granoclassement horizontal. إذا كما نلاحظ من خلال الصورة فالعناصر الحوتاتية تترتب من المنبع نحو المصب، حيث نجد الجلاميد لبلوك على مستوى المنبع، فهي عناصر ثقيلة لا يستطيع التيار المائي أن يحملها نحو المصب. يليها الحصى الغرافيي، ثم بعد ذلك نجد الرمل، وأخيرا العناصر الطينية. لأن الرمل والعناصر الطينية هي عناصر جد خفيفة سينقلها التيار المائي نحو المصب. إذن نتحدث في هذه الحالة عن الترسب الأفقي la sédimentation horizontale. Deuxièmement, la sédimentation dans les eaux stagnantes الترسب في المياه الراكدة. C'est la sédimentation verticale الترسب العمودي. Dans les lacs, le courant d'eau est faible ou inexistant. La sédimentation dépend seulement de la taille des détritus. Il y aura un granoclassement vertical, les plus gros en bas et les plus fins en haut. إذن بالنسبة للترسب العمودي فعلى مستوى البحيرات مثلا التيار المائي ضعيف إلى منعدم، وبالتالي ترسب العناصر الحوتاتية سيتحكم فيه فقط قد هذه العناصر. سنجد في الأسفل العناصر الكبيرة القد، وكلما اتجهنا نحو الأعلى ينخفض قد هذه العناصر حيث نجد الطين في الأعلى. Regardons cette expérience. On va mettre dans un bécher de l'eau et des particules de différentes tailles. Et on va les mélanger et les laisser pour 1 heure ou plus. On voit que les particules les plus grosses sont au fond, suivies par des particules qui sont plus petites, et à la surface on trouve les particules très petites. Donc comme vous voyez ce sont sous forme de couches. لأن في هذه التجربة قمنا بوضع مجموعة من العناصر الحوتاتية مختلفة القد داخل إناء به ماء، وقمنا بتخليطها. بعد ساعة أو عدة ساعات نلاحظ بأن هذه العناصر قد توضعت أو ترسبت، حيث نجد في الأسفل العناصر الكبيرة القد، فوقها العناصر المتوسطة، وفي السطح نجد العناصر جد الصغيرة. إذن نتحدث عن ترسب عمودي. C'est la sédimentation verticale. Maintenant, on va passer aux sédimentations chimiques. On va prendre l'exemple de la lagune. Une lagune est une étendue d'eau généralement peu profonde séparée de la mer par une barrière. اللاغون هو عبارة عن حوض مائي قليل العمق منفصل عن البحر بواسطة حاجز. Au niveau de la lagune, l'eau de mer s'évapore et entraîne la précipitation des minéraux à la suite de l'augmentation de leur concentration. Les roches dans ce cas sont des évaporites, ce sont des roches sédimentaires chimiques. Et comme vous voyez dans la photo, le soleil va causer l'évaporation de l'eau de mer, ce qui va entraîner l'augmentation de la concentration des minéraux qui vont être déposés sous forme de couches, comme vous voyez le carbonate de calcium en bas suivi par le gypse, et enfin nous avons le sel ou le NaCl à la surface. المياه اللاغون سوف تتبخر بواسطة أشعة الشمس، مما سيؤدي إلى ترسب العناصر المعدنية بسبب ارتفاع تركيزها في الماء، وهذا سيؤدي إلى تشكل صخور كيميائية. Quatrièmement, les sédimentations biochimiques. الترسبات الحي كيميائية. Les substances dissoutes dans l'eau sont utilisées par les êtres vivants microscopiques, comme les radiolaires, les foraminifères et les diatomées, pour construire leurs tests ou leurs coquilles. Après la mort de ces êtres vivants, l'accumulation des tests et os donne des roches dites roches sédimentaires biochimiques. لأن العناصر المذابة في الماء سوف تستعمل من طرف مجموعة من الكائنات الحية المجهرية لصنع دروعها. إذن عند موت هذه الكائنات الحية سوف تترسب في قعر البحر مشكلة صخورا حي كيميائية. Comme on voit aussi des foraminifères à squelette calcique
et des planctons à squelettes silicieux comme les radiolaires et les diatomies. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir la 4e étape de formation des roches sédimentaires qui est la diagenèse. في الفيديو القادم إن شاء الله سنتطرق إلى المرحلة الرابعة من تشكل الصخور الرسوبية وهي مرحلة التصخر.